Oke, sesi terakhir kita akan membahas preposition of place and time ya. Jadi preposition itu misalkan apa namanya? Ini I have a cup of tea ya. I have a cup of tea. I put my glass on the table ya. Jadi on the table ya. Itu termasuk preposisi ya. Misalkan the cat sits under the table. Jadi kucingnya duduk di bawah meja gitu. Jadi under the table. Eh, Melody sits ya beside the cabinet ya. Melody duduk di samping lemari misalkan. Nah, itu preposisi ya. Jadi preposisi prepositions are words that show the relationship between nouns and other words. Ini definisinya ya. Two common types preposition of place. Nah, ini yang preposisi yang berhubungan dengan tempat itu kayak tadi ya on the table ya I put my tea on the table ya in ya at under behind. Nah, behind itu di belakang ya, next to, between. Misalkan Melody duduk di antara Zahra dan Izzy, berarti Melody sits between Zahra and Izzy ya. Nah, kucingnya misalkan duduk di antara lemari dan tembok, berarti apa? The cat sits between the cabinet and the wall. Oke. Jadi itu between itu di antara dua dua. Kalau misalkan lebih dari dua itu bukan between ya, tapi among ya. Misalkan di hutan itu banyak trees ya, banyak pohon, kemudian ada macan lagi tidur di situ. Jadi macan tidur di sekelilingi pohon kan, berarti eh, the tiger sleeps ya among the trees ya, karena treesnya itu nggak cuma dua, jadi banyak itu. Kemudian preposition of time itu in, on, at ya. Biasanya kita bisa ngomongin tanggal ya, atau waktu ya, waktu eh, waktu jam berapa, tanggal kapan gitu kan, tahun berapa. Nah, itu bisa menggunakan in, on, at ya. Jadi kalau waktu itu at, kalau bulan, tanggal misalkan on, nah in itu tahun aja misalkan ya. Kita lihat penggunaannya. In itu kalau preposition of place, kita lagi ngomongin place nih, tempat ya. In itu artinya di dalam gitu. Jadi misalkan ada karton, kucingnya ada di dalam, nah itu in kan. Karena inside an enclosed space ya. Jadi contohnya the cat is in the eh, the box gitu. Karena kucingnya ada di dalam box itu gitu. Nah, di sini contohnya the book is in the bag ya. Karena bukunya benar-benar ada di dalam tas ya. Itu in. Nah, kalau on tadi apa? Ya, my tea is on the table. Jadi on a surface. The phone is on the table. Jadi handphone itu ada di atas meja. Jadi surface ya, kemudian dia ada di atasnya itu on. Nah, at itu at a specific location. Misalkan kakak berdiri di pintu, berarti apa? Zahra is Zahra stand at the door ya. Zahra stands, ada S-nya ya. Zahra stands at the door. Atau she is at the door. Jadi at a specific location. Kemudian under ya. Under itu di bawah ya. Jadi ada surface, nah kemudian dia di bawahnya. Misalkan kucing lagi ada tempat tidur, kucingnya ada di dalam gitu, ada di bawah gitu. Berarti the cat is sleeping under the bed gitu kan. Jadi kucingnya sedang tidur di bawah tempat tidur. Nah, di sini the shoes are under the bed. Sepatu itu ada di bawah tempat tidur. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Misalkan piringnya di atas meja gimana kakak? Zahra.
Piring itu, Piring itu the plate. oh ya, the the plate is on the table. Oke. Kalau misalkan Melodi ikannya ada di dalam akuarium, gimana Melodi? Bahasa Inggrisnya. A fish in The fi a, the fish, the fish is a the fish is uh, in in the aquarium. aquarium. Oke. Aquarium. Oke, kita lanjutkan. Behind itu di belakang ya. Jadi ada rumah di belakang ada mobil gitu. Berarti the car is behind the house. Ya, mobil itu ada di belakang rumah. Ya. Next to itu sebelah ya. Misalkan ada bank ya, ada bank kemudian sampingnya ada Superindo gitu. Ya, jadi the supermarket is next to the bank. Ya, supermarket ada di sebelah bank. Itu next to. Kemudian between itu di antara dua benda gitu. Tadi kan Melody duduk di antara Zahra dan Izzy. Melody sits between Zahra and Izzy. Itu between di antara dua ya. Jadi sini the park is between the school and the mall. Jadi ada sekolah, kemudian ada mall. Nah, tempat parkirnya itu ada the park bukan tempat parkir ya, taman ya. Tamannya itu di antara sekolah dan mall ya. Tapi kalau di antara lebih dari dua tadi apa namanya? Among ya, among. Ada pertanyaan ini preposition of place ya. Coba easy. Eh apa minimarket di Indonesia namanya? Indomaret terletak di samping misalkan apa? Bengkel. Bengkel misal bahasa Inggrisnya workshop misal. Gimana easy? The Indomaret atau Indomaret langsung. Indomaret Hmm? is next to the workshop. Oke, next to the box. Eh ayamnya ada di belakang rumah gimana, Zahra? Oh The chicken? yeah, the chicken is behind the house. Oke. Mobilnya ada di depan rumah gimana, Melody? Depan rumah, depan belum ada ya di sini ya. Depan itu in front of. Coba Melody. Mobilnya ada di depan rumah. The car is in front of. The car is in front of a The house. house. Jangan the house. The house. Ya, the car is in front of the house. Karena rumahnya udah jelas di situ ya, bukan rumah sembarangan ya. Jadi pakai definite article. Oke, kita lanjutkan preposition of time ya. Ini sama tapi dipakai di time. In. Jadi, Jadi in itu dipakai untuk Bi, bulan ya. ini ntar 45 izin Jumatan. Oh iya, ya. Jadi in ya. Izin Jadi Jumatan ntar lewat. ya. Jadi ini itu dipakai untuk bulan ya. Ini diingat-ingat ya, digunakan untuk bulan, tahun, periode waktu ya. I was born in July ya. I was born in August. Ya, itu pakainya in ya. Jangan pakai at ya. I was born at August nggak boleh ya. Jadi in itu dipakai di bulan atau tahun. They move here in 2023 ya.
They move here in 2023. Ya, itu tahun ya. Mereka pindah ke sini pada tahun 2023. Nah, kalau on dipakai untuk apa? Hari ya. Ya, bisa misalkan saya ada meeting pada hari Selasa, berarti I have a meeting on Tuesday ya. Itu di sini we have a meeting on Monday ya. Kami punya rapat pada hari Senin. Jadi on itu dipakai Monday. Nah, kalau bulannya itu ada tanggalnya, itu jangan pakai in tapi pakai on ya. Jadi ini kan bulan tapi ada tanggalnya, itu pakai on ya. My birthday is on April 1st ya. My birthday is on April the 1st. Jadi ulang tahunku 1 April. Ulang tahunku 18 Agustus gimana Melody? My birthday is on My birthday is on August August 18th. 18th. Ya, 18 ada TH-nya ya. Di sini ada 18 terus TH-nya di situ. Eh Easy. My birthday is on January 13th. Gimana? Apa? Kamu, my birthday is on 30 Januari misalkan gimana? My birthday is on January 30th. 30th ya, 30 ya. Oke, sekarang add. Jadi kalau kalau bulan itu ada tanggalnya jangan pakai in ya, tapi pakai on. Ingat ya. Nah, tapi kalau untuk waktu itu pakainya add ya. Zahra misalkan saya punya janji jam 10 pagi gimana kamu ngomongnya? I have a termin. Bukan termin, appointment. Jadi I Uh, have an appointment I have an appointment. Apa tadi? jam 10 pagi. At 10 a.m. Bukan 10. Eh, 10. Iya. I have an appointment at 10 a.m. ya. They go to bed at night. Jadi night itu pakainya at ya. They go to bed at night. Mereka tidur pada malam hari. Ada pertanyaan nggak ini? Ya, Melody diingat-ingat ya. Kalau cuman bulan itu in. Kalau tahun itu in. Tapi kalau bulannya ada tanggalnya itu menggunakan on. Oke. Kemudian untuk waktu pakainya at ya. Melody, kelasnya mulai jam 8 gimana? The the class start at 8 a.m. Iya, pintar. Startnya ada S-nya ya. The class starts at 8 a.m. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang fill in the blanks with the correct preposition. Ayo, yang pertama, Melody. The book is the in the bag. Ulang. The book. The book is in the bag. Yang dua. We have a exam in Ayo, kalau hari doang apa tadi? on Monday. Oke, we have an exam on Monday. Ulang. We have an exam on the Monday. Nggak ada the-nya. We have an exam on Monday. We have a
exam on Monday. Oke, Zahra yang ketiga She sama is keempat. standing at the door. Ulang. She is standing at the door. Oke, yang keempat. I was born in 2000. Oke, 5 Melody. Nah, ini ada di antara dua benda ya, di antara school and library. Jadi, The park is at tadi di antara dua benda apa bahasa bahasa Inggrisnya? the park is Between. between the school and the library. Oke. Sepatunya ada di bawah meja. Jadi gimana tuh? The shore The shoes shoes are under the table. Oke, pinter. Zahra, yang terakhir. They have a meeting at 8 p.m. Oke, kita cek bareng-bareng. Oke. The book is in the bag. Benar ya? We have an exam on Monday. Betul ya, Melody? She is standing at the door. Zahra, oke. I was born in 2000. Oke. Kemudian di antara dua benda, the park is between the school and the library. Oke. Sepatunya ada di bawah meja. The shoes are under the table. They have a meeting at 8 a.m. Saya berangkat em, pada hari Selasa, gimana Melody? Saya berangkat ke Jakarta pada hari Selasa, gimana? Atau We ya, we have we go we go to we Jakarta go to Jakarta at on pada hari Selasa, on Tuesday. on Tuesday. Jam 9 misalkan. Kita pergi ke Jakarta pada hari Selasa jam 9. Gimana bahasa Inggrisnya? We go the To to Jakarta on Tuesday at 9. 9 p.m. Oke, pintar Melody. Jadi we go to Jakarta on Tuesday at 9 a.m. Coba Indomaret terletak di antara apa namanya? Bengkel dan apa ya? Dan taman gimana, Kak? Zahra? The ada D-nya nggak? Gak usah. Indomaret is between the workshop and the park. Oke. Aku lahir pada tanggal 29 Juli berapa? 2003 misalkan, gimana bahasa Inggrisnya? I was born on July 29th, 2004. Oke, Melodies. Aku lahir pada 18 Agustus 2018. 2017 gimana? I Was I was yang, I was yang nomor 4 ya. I was
I was born On on August August 18th, 18, 2017. 2017. Iya, pinter. Oke, apalagi? Ada pertanyaan? Coba bukunya ada di atas meja gimana? Buku itu ada di atas meja gimana, Melody? The book is on the table. Oke, pinter. Pulpennya ada di antara buku dan penghapus gimana, Zahra? Pulpen itu ada di antara The pen is between eraser and apa tadi? Penghapus dan buku. book. The eraser and the book. Oke. Jadi jelas ya ini. Jadi preposition of place tadi apa? In, on, at, under, behind, next to, between, dan among ya. Tadi among udah dijelasin ya, among. Jadi macannya sedang tidur di antara pepohonan, berarti the tiger is sleeping among the trees ya. Jadi bukan between ya. Kalau lebih dari dua benda bukan between ya, tapi among ya. Kemudian preposition of time ini penting ya. Jadi kalau waktu itu pasti at ya, jangan salah ya. Jangan pakai yang lain ya. Jadi at 10 a.m., at 11 a.m. Kemudian on Question. ya. Is sleeping sama sleeps. Misalnya it sleeps itu sama aja apa beda? Maksudnya kalau is sleeping itu dia present continuous itu sedang, berarti misalkan the tiger is sleeping ya berarti sekarang dia sedang tidur gitu, belum bangun gitu. Jadi the tiger is sleeping among the trees. Nah, si tigernya sekarang sedang tidur gitu. Nah, kalau sleeps itu dia simple present itu bisa jadi kebiasaan. Misalkan Zahra tidur jam 9 malam ya tiap hari. Itu bukan is sleeping karena kan is sleeping itu benar-benar kejadiannya sekarang. Tapi kalau misalkan jadwal tidurnya setiap hari jam 9 berarti bilangnya I sleep ya. I sleep ya at 9 p.m. Berarti Zara tiap hari itu tidurnya sekitar jam 9 malam gitu. Jadi suatu suatu kebiasaan itu namanya simple present ya. Nah, nanti kita bahas ya itu untuk eh, eh, tenses ya. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan pelajaran hari ini. Stop recording.